دیوبندی اگر گستاخ رسول کعبے کے اندر طواف کرتا ہوا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہتے ہوئے مر جائے جہنم میں جائے گا. بے شک سبحان ہے. اور سنی خدا نخواستہ رنڈی خانے پر مرے جنت میں جائے گا. سبحان بے شک. تو السلام علیکم. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک صحت مند و سلامت ہوں گے. تو آج ہم پھر سے سننے والے ہیں ہماری میٹھی میٹھی پیارے پیارے ہرے بھرے لال پیلے حلوہ خوروں کی کچھ عجیب و غریب کہانیاں. تو پیش ہے پہلی کہانی گلا پھاڑ احمد نقشبندی کی زبانی. اگر کوئی شخص بغیر وضو بھی سرکار غوث پاک کا نام لے لیتا تو اپنی جگہ پہ جل جاتا تھا. اللہ جل جاتا تھا. احمد نقشبندی صاحب کے مطابق ان کے غوث کا نام، جن کا اصلی نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے، ان کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو وہ جل جاتا تھا. ٹھیک ہے، جل بھن جاتا تھا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیسے جلتا تھا، لیکن جل جاتا تھا، انسٹنٹ ڈیتھ ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اب ہم یہی کہانی سنیں گے، لیکن سنیں گے لمبی لمبی پھینکنے والے آصف رضا صاحب کی زبانی. پہلے کے دور میں جو غوث اعظم کا نام بغیر وضو کے لیتے تھے اسی دن وہ مر جاتے تھے. سمجھ رہے ہیں، ان کی موت آ جاتی تھی. آج کے دور میں جو بغیر وضو غوث اعظم کا نام لیتا ہے اس کے گھر میں غریبی آ جاتی ہے. کیا آتی ہے؟ زور سے بولو. کیا آتی ہے؟ جس کو فقیر لکیر کا فقیر بننا ہو وہ غوث اعظم کا نام بے وضو لے. معاذ اللہ رب العالمین. دعا کرو ایسی نوبت ہمارے گھروں میں نہ آنے پائے. لمبی لمبی پھینکنے والے آصف رضا صاحب کے مطابق ان کے غوث اعظم کا نام، جن کا اصلی نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے، ان کا نام اگر کوئی بے وضو لیتا تھا تو وہ شام تک مر جاتا تھا. مطلب جلتا نہیں تھا لیکن آہستہ آہستہ شام تک مر ہی جاتا تھا. اور اگر آج بھی ان کے غوث کا نام کوئی بے وضو لے لے تو وہ پھر غریب ہو جاتا ہے، فقیر ہو جاتا ہے. مطلب اگر امبانی بھی آج غوث اعظم کا نام 4-5 بار بے وضو لے لے تو پھر وہ شام تک آپ کو کسی سڑک پہ بھیک مانگتے مل جائے گا. اب ہم پھر سے یہی کہانی سنیں گے، لیکن سنیں گے امین القادری کی زبانی. غوث پاک کا حال یہ تھا کہ غوث پاک کا نام کوئی بے وضو لیتا تھا تو وہ مر جاتا تھا، کہ بے وضو کا نام کوئی لے نہیں سکتا تھا. لیکن رسول پاک نے فرمایا عبد القادر میری امت پہ رحم کرو، لوگ اس طرح سے نقصان اٹھائیں. کہا ٹھیک ہے کہ اب نہیں مرے گا، بے غسل اگر وضو بے غسل ناپاکی میں نام لے گا تو اب نہیں مرے گا. لیکن صوفیہ اہل اللہ اب بھی کہتے ہیں اگر ناپاکی میں اب بھی کوئی غوث پاک کا نام لے تو کم سے کم اس کا اتنا نقصان پہنچتا ہے کہ اس کا ایک بال ٹوٹ کر گر جاتا ہے. امین القادری صاحب کے مطابق ان کے غوث کا نام جو بے وضو لیتا تھا وہ مر جاتا تھا. اور اگر آج کے دور میں ان کے غوث کا نام کوئی بے وضو لے لے تو کم سے کم اس کا ایک بال ٹوٹ کے گر جاتا ہے. یہ جو انسان آپ دیکھ رہے ہیں اس کو دراوق کے نام سے جانا جاتا ہے. پہلے یہ کچھ ایسا دکھتا تھا لیکن پھر اسے غلطی ہوئی، اس نے امین القادری کے غوث کا نام بے وضو لینا شروع کر دیا. دھیرے دھیرے اس کے بال ٹوٹنے شروع ہو گئے اور آج یہ کچھ ایسا دکھتا ہے. تو دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ. میں نے مسائل میں اختلاف دیکھا ہے، میں نے عقیدے میں اختلاف دیکھا ہے، لیکن پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ کہانیوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان کے غوث اعظم کا نام، جن کا اصلی نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے، ان کا نام لینے سے بندہ جل جاتا تھا یا پھر وہ دھیرے دھیرے شام تک مر جاتا تھا، یا پھر ان کا نام آج لینے سے، آج کے دور میں لینے سے بندے کا بال ٹوٹ کے گرتا ہے، وہ ٹکلا ہوتا ہے، یا پھر وہ بندہ غریب ہو جاتا ہے، یا پھر بال ٹوٹنے کے بعد ٹکلا ہونے کے بعد وہ بندہ غریب ہو جاتا ہے، یا پھر وہ پہلے غریب ہوتا ہے اس کے بعد ٹکلا ہوتا ہے. ان کو یہ مسئلہ حل کر لینا چاہیے. اب میں ان تینوں سے التجا کرتا ہوں کہ یہ تینوں حلوے کی دیگ کے سامنے بیٹھ جائے اور پھر وہاں پر ڈسکس کر لے کہ کیا غوث کا نام لینے سے، ان کے غوث کا نام لینے سے بندہ جل جاتا تھا یا پھر مر جاتا تھا، یا آج کے دور میں ان کے غوث کا نام لینے سے بال ٹوٹتے ہیں یا پھر انسان غریب ہو جاتا ہے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ان کے غوث کا نام 1,00,000 بار بھی بے وضو لے لے تو میرے بھائی آپ کا ایک بال بھی ٹوٹ کے نہیں گرے گا اور نہ ہی آپ غریب ہوں گے. جہاں پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے غوث اعظم کا نام بے وضو لینے سے بال ٹوٹ کے گرتے ہیں، انسان کا نقصان ہوتا ہے یا پھر وہ غریب ہو جاتا ہے، وہیں پر یہ لوگ کہتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ کا نام بے وضو لیا جا سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بے وضو لیا جا سکتا ہے، قرآن شریف کی تلاوت بے وضو کی جا سکتی ہے. البتہ قرآن شریف کو چھوا نہیں جا سکتا لیکن تلاوت کی جا سکتی ہے. یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر انسان پر غسل فرض ہو تب بھی وہ ذکر و اذکار کر سکتا ہے
और जिक्र अज़कार में अल्लाह का नाम आएगा ही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा ही। ये लोग कहेंगे भाई तुम तो बदमज़हब हो, हम तुम्हारी बात क्यों माने? तो मेरे भाई आप खुद अपने मजहबी आलिम, मजहबी मुफ्ती जनाब अकमल रजा से सुन लीजिए। जी देखिए, ये तस्बीहात पढ़ने के लिए तो बावुज़ू होना लाजिम ही नहीं है। आप बिला वुज़ू भी पढ़ सकती हैं, दुरूद शरीफ है, ज़िक्र इलाही है, हत्ता कि कुरान पाक पढ़ने के लिए छुए बगैर वुज़ू कोई लाजिम नहीं होता। ये भाई ने फरमाया कि क्या हालत जनाबत में अल्लाह ताला का जिक्र करना या खाना पीना जायज़ है? देखें, कुरान पाक को कुरान की नीयत से इस हालत में पढ़ना मना होता है। बाकी कुरान की वो दुआएं जो हम बतौर दुआ पढ़ते हैं या तमाम अज़कार इलाहिया जिनमें ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर या दुरूद पाक कुल्ली करने के बाद हालत जनाबत में भी पढ़ना बिल्कुल जायज है। अब जहां पर जिक्र अज़कार किया जाए वहां पर अल्लाह का नाम आएगा ही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा ही। जहां पर तिलावत की जाएगी वहां पर अल्लाह का नाम आएगा ही, उनके नबी का नाम आएगा ही। अगर बेवुजू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जा सकता है, अल्लाह का नाम लिया जा सकता है, तो गौस का नाम क्यों नहीं लिया जा सकता? आज तक कोई बेवुजू अल्लाह का नाम लेने से नहीं जला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने से नहीं जला है। तो मेरे भाई आपके गौस के नाम में इतनी क्या बात है? अगर बेवुजू आज भी अल्लाह का नाम लिया जा सकता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जा सकता है और उससे कोई नुकसान नहीं होता, कोई गुनाह नहीं होता, या बाल टूट के नहीं गिरते, या फिर इंसान गरीब नहीं होता, तो मेरे भाई आपके गौस के नाम में ऐसी क्या बात है कि उनका नाम बेवुजू नहीं लिया जा सकता? खैर, हम चलते हैं अगली कहानी की तरफ। अभी मेरे गौस सैयदना गौसुस तकलैन की विलादत नहीं हुई है। सरकार अबकरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले गए। मेरे सरकार ने वहां एक जवान को देखा जहां आम फरिश्तों के पर थक चुके थे। उस जवान को देखकर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ताज्जुब फरमाया। वो जवान करीब आकर सलाम करता है और अपनी गर्दन को झुका देता है। मेरे मुस्तफा उसकी गर्दन पर कदम रखते हैं और ऊपर की तरफ तशरीफ ले जाते हैं। अपने अल्लाह से पूछते हैं, मौला जहां आम फरिश्तों के पर थक गए वहां ये नौजवान कौन है, कैसे आया? इरशाद हुआ, महबूब ये तेरी औलाद में मेरा एक बंदा है, इसका नाम अब्दुल कादिर है। जो शान हमने तुझे नबियों में अता की है वो शान हमने इसको वलियों में अता की है। मेरे रसूल ने ये सुना, अपने हाथों को उठाकर रस करते, मौला इसने अपना कदम, इसने मेरा कदम अपनी गर्दन पर लिया, इसने मेरा कदम अपनी गर्दन पर लिया। मेरी उम्मत के कयामत तक के वली इसके कदम को अपनी गर्दन पर लेंगे। यहां पर फिर से हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले कहानी बाज हलवा खोर, हमेशा चीखने चिल्लाने वाले, हमेशा गला फाड़ने वाले अमीनुल कादिर ने फिर से रोटियों और बोटियों के लिए, नजर नियाज के लिए, तोहफे ताइफ के लिए और अपनी झूठी इज्जतें करवाने के लिए फिर से झूठी हदीस बयान की है। मिंबर पे बैठकर झूठी हदीस बयान की है। दरअसल ऐसी कोई हदीस किसी भी हदीस की किताब में मौजूद ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसी कोई हदीस मौजूद ही नहीं, ना सही ना ज़ईफ। हदीस की किसी किताब में यह हदीस मौजूद नहीं है। हो सकता है इनके किसी बाबे ने अपनी किसी किताब में यह झूठी हदीस लिख दी हो, लेकिन ऐसी कोई हदीस किसी भी हदीस की किताब में मौजूद नहीं है। यहां तक कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम भी किसी हदीस में नहीं आया है। और ये लोग ऐसी ही झूठी कहानियां और झूठी हदीसें गढ़ते हैं उनके मुतालिक। हालांकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के वली थे और उनका इन कहानियों से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने ऐसी कोई कहानी, ऐसी कोई झूठी हदीसें बयान नहीं की है। ये तो इन लोगों ने हलवे के लिए, नजर नियाज के लिए, तोहफे ताइफ के लिए और अपनी झूठी इज्जतें करवाने के लिए और माल दौलत के लिए ये कहानियां घड़ी हुई है और इन कहानियों का शेख अब्दुल कादिर जिलानी से कोई ताल्लुक नहीं है। खैर, चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। उन लोगों के लिए है जो दरगाह शरीफ पर आ नहीं सकते, अपने नाम से घर बैठे दुआ करवाना चाहते हैं, इलाज करवाना चाहते हैं या ऐसा धागा बनवाना चाहते हैं, तो ये बारगाह हुजूर सैयद अली मीराद अता रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ पे हर तकलीफ, हर परेशानी, हर बला बीमारी का यहाँ पर इलाज किया जाता है। अगर आप कोई भी तकलीफ में है, परेशानी में है, काले जादू में मुब्तला है, लो प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, तो आप घर बैठे इलाज करवाने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट करें। मैं बारगाह का गद्दी नसीब, सज्जादा नशीद, मेरा नाम सैयद मोहम्मद हाशमी मियां हाजी जहांगीर अली।
इन लोगों ने सोचा कि सारे धंधे ऑनलाइन हो रहे, सारे कारोबार ऑनलाइन हो रहे, क्यों ना हम भी अपना धंधा ऑनलाइन कर लिए। तो अब इन लोगों ने शुरू कर दी है ऑनलाइन कब्र परस्ती। जी हाँ, ऑनलाइन कब्र परस्ती। ऑनलाइन कब्र परस्ती में क्या होता है कि आपको मजार पे जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं जो मजार के गद्दी नशीन होते हैं। तो वो आपकी तरफ से चादर चढ़ाएंगे और आपकी तरफ से धागे बांधेंगे। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं कि वाकई वो लोग आपकी तरफ से चादर चढ़ाए या फिर आपकी तरफ से धागे बांधे। मतलब बेवकूफी की हद होती है। इंसान इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? अगर आपको मदद चाहिए तो एक काम करो, डायरेक्ट चले जाओ मस्जिद और वहां पर अल्लाह से मदद मांगो, क्योंकि जिस पीर की मजार पर आप मांग रहे हैं, जिस पीर से मांग रहे हैं, वो भी अल्लाह से ही मदद मांगा करते थे। तो मेरे भाई, आपको मजार पे जाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट मस्जिद चले जाओ और वहां पर आपको कोई चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपको कोई धागा बांधने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपका काम अल्लाह फ्री में ही कर देगा। और अगर आप मस्जिद नहीं जा सकते तो मेरे भाई, घर में बैठ के ही अल्लाह से मदद मांगो, क्योंकि अल्लाह सबकी सुनता है और हर जगह से सुनता है। तो मेरे भाई, ये मजार पे जाने की जरूरत है क्या यार? अल्लाह से मांगो ना। और अगर आपको अल्लाह की राह में खर्च करना है तो एक काम करो, किसी फकीर को खाना खिला दो या फिर किसी गरीब की बेटी को कपड़े पहना दो। अगर आपको चादर ही चढ़ानी है तो मेरे भाई, इन सर्दियों की रातों में कोई देखो जिसके पास कपड़े ना हो, जिसके पास चादर ना हो, तो मेरे भाई उसको चादर दे दो। यकीन करो, फकीर की दुआएं अर्श तक जाती हैं, मजलूम की दुआएं अर्श तक जाती हैं। भाई, मुर्दे पे चादर चढ़ाने से, कब्र पे चादर चढ़ाने से अच्छा है कि आप किसी जिंदा इंसान पे चादर चढ़ाए, ताकि वो गर्मी हासिल करे इन सर्दियों की रातों में, ताकि वो चादर उसके काम आए। मेरे भाई, कब्रों पे चादर क्यों चढ़ा रहे हैं? क्योंकि कब्र वाले जो होते हैं उनको नहीं मालूम कि हमारी कब्र पे कौन चादर चढ़ा रहा है, उनको नहीं मालूम कि हमारे कब्र पे कौन धागे बांध रहा है। मेरे भाई, वहां पे चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मजार पे जाते हैं तो आपको वहां भिखारी मिलते हैं, वो आपसे मदद मांगते हैं, उस पीर से नहीं मांगते, आपसे मदद मांगते हैं, आपसे पैसे मांगते हैं। अगर वहां पर मदद होती, उन मजारात पे मदद होती, तो मेरे भाई, जो वहां 24 घंटे बैठते ना फकीर, सबसे ज्यादा अमीर आज वही होते। खैर, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मेरी दूसरी चैनल भी है जिसका मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखा है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।